দেখবে প্রকাশ বাক্য তার 2 পর্ব সেটি এফিসীয় মণ্ডলীকে লেখা যাচ্ছে 2 পর্ব 2 পদ লেখা যাচ্ছে আমি তোমার কর্ম জানি 2 পর্ব 2 পদ কোন লেখা আছে আমি তোমার কর্ম জানি মহাপ্রভু কোন বলি কହୁଛନ୍ତି প্রভু কোন বলি কହୁଛନ୍ତି আমি তোমার কর্ম জানি তুমি কেতে কেতে কাম କରୁଛ মুই জানি তোমার সব কথা মুই জানি আমি জানি ঠিক আছে মনକୁ ଭଲ কাম পাই প্রভু কହୁଛନ୍ତି তারপর সে 4 পদরে কোন কହୁଛନ୍ତି তথাপি তোমার বিরুদ্ধে আমার এই কথা আছে আমি জানিছু তোমার বিরুদ্ধে আমার এই কথা আছে তুমি আদ্য প্রেম পরিত্যাগ করে দিয়েছ কি প্রেম আগে যে প্রেম ছিল প্রভুଙ୍କ প্রতি যে প্রেম ছিল সে প্রেম এবারে নাই আগে প্রার্থনা বলে সকাল উঠে পালে আসুতিলু এবে রবিবার দিন প্রার্থনা আমাকে মিশাইতা লাগু নাই প্রার্থনা লাগি চায় মার্কেট যাওয়ার ইচ্ছা শ্বশুর ঘরে যাওয়ার ইচ্ছা কাম যাওয়ার ইচ্ছা কলেজ যাওয়ার ইচ্ছা প্রার্থনা রাখো ঘরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রার্থনা রাখো ইচ্ছা নাই প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ଆଗର ପ୍ରେମ ଅଛି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଥିଲା ସେ ପ୍ରେମ ଅଛି କି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଅଛ ଏଣୁ କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହୋଇଅଛି ତା ସ୍ମରଣ କରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ମୋର ଜୀବନରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ଅଛି ଏବେ କଣ କରୁଛୁ এই হাটে পাটনা দিবি নাই আসমা হাটকু দিবি আসমা হাটকু থিব কি কাকে জানা হ্যাঁ কে জানিছি আমি জানি না কোন কହୁଛୁ ଏବେ মুই ক্ষমা দেবি নাই ক্ষমা দেলে পচে দেবি ଏବେ নাই তুই পচে থিব কি না জানা কি আমার মধ্যে আমার কোন বলি কହୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି নাই হ্যাঁ ଏବେ ଛାଡ଼ିବି নাই পরব সরলা পচে তুই পরব যাই থিব বলতো কি জানা জানা তো কে তো প্রিয় মানে আমକୁ যেତେବେଳେ সুযোগ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବା ଏଠି କଣ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତମର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନ ତୁମେ କୋଉଠୁ ପତିତ ହେଇଛ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଭଲ ଦେଖାଇ ହେଉଛୁ ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଖି ଭାବୁଥିବେ ଭଲ ଲୋକ କାଇଟା ଏ ନାନୀ ନାଇଁ କି ବେଶୀ ଭଲ ଏ ଆତା ବେଶୀ ଭଲ ତାର ବୁଆରୀ ନାଇଁ କି ବେଶୀ ଭଲ ତାର ବୁଆରୀ କେତେ ଭଲ ତାର ସାଦରୀ କେ ପଚାର ତାର ସାଦରୀ କେତେ ଭଲ ବୁଆରୀ କେ ପଚାର ବେଳେ ବେଳେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଏ ନାନୀ ଭାଇନା ବେଶୀ ଭଲ ନେଇ କିଲୋ ବୋଲେ ବେଶୀ ଭଲ ସେ ଜାଣିଛି କେମିତିଟା ବୋଲି କତ ନା ଏ ଆକା তোর পিলামান বেশি সধরম নেই কি বলে কি বলে কইব আমার পিলামর পিলা কাটে বাবু বাবু হও এলা সত্যি তো আর চিন্তা করো না বাস এটা কোন করছো কে পড়াইলা আদি ডাউন করো সাউন্ড को কমে যেতে চলা সত্যি হ্যাঁ মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে প্রভু আমাকে বড় সুযোগ ଦେଇଛନ୍ତି কোন করবা পাই আমার জীবন को সজাড়বা আমার জীবন ভাল নাই এ অবস্থায় কেনে মিশা যাই হব স্বর্গে যাই হব নাই সেটা পাই বসি করে কোন করবা আছে আমার জীবন को আমি চিন্তা করে দেখবা আছে চিন্তা করে দেখবা আছে যে মোর জীবন রে কোন পরিবর্তন আবশ্যক ଅଛି প্রভু কହୁଛନ୍ତି কোন তুমি আদ্য প্রেম পরিত্যাগ করিছ এমতি প্রত্যেক মণ্ডলী को কাজ আছে আর কোন মণ্ডলী কথা তো দেখবে আপন শান্তি মণ্ডলী 3 পর্ব हेलो एक दिन देखो सेठी भी प्रभु कहते आम तुम कर्म जान माने सब मंडली को प्रभु गोटे कथा कहते तुम कर्म मुई जानी आम मंडली को आम टेम्पर देखा आम मंडली बेसी भल तुम मंडली पाला प्रभु कहते सब मंडली को मुई जानी तुम काम सब मके जाना थोड़े जन को भेटी थी से कहते आज्ञा आम बाइबल मिशन गला बहुत कथा ମୁଁ କହିଲି ସକାଳେ ବାଇବେଲ ପଢିଥିଲୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଥା ଠେଲା ପଢି ନାହିଁ ବାଇବେଲ ମିଶନ ନାହିଁ ଖାଲି ମିଶନ ବାଇବେଲ ମିଶନ କଣ କରବ ବାଇବେଲ ଅଧିକ ପଢବ ବାଇବେଲ ଅଧିକ শুনবো
बाइबल अधिक बुझबो तेबे से बाइबल तो छुताई मिशन कतना प्रिय भाई कोनी माने आमे कहछु पेंटिकोस्ट पवित्र आत्मा थिले तो पेंटिकोस्ट ए पेंटिकोस्ट पवित्र आत्मा यदि थिबो तेबे से पेंटिकोस्ट पवित्र आत्मा नाही बल की पेंटिकोस्ट पवित्र आत्मा यदि थिबे बल से पवित्र थिबो परभाषा करबो कि भाव माने करबो पत्र कथा आगे पवित्र थिबो तो प्रभु एबे सब को कहउछन हम जीवन को सजाड़बा मोर प्रिय भाई भनी माने कौन बोली कहउछन आ तुमर कर्म जानू 2 पद 3 पद प्रकाश वाक्य 2 पद 3 पद रे जागृत हो लुप्त प्राय अवशिष्ट विषय सब को सबल करो केतरा विषय सरी गला बे तुमर जीवन रे ताको कोन करो सबल करो आमे तुमर कर्म सब हमर स्पंद छमरे सिद्ध बोली देखि ना प्रभु कौन बोली कहउछंती तमे जो काम करूछ कि नाही ए सब काम लोक आगरे का भल दिसुची मात्र प्रभु को आगरे भलो नाही आमे सब कोन लोक सामने कोन लोक सामने कोन स्वामी स्त्री माडगली दिते लोक आइले मिसी करे चाबना देश हां मैं पाकड़ी घेनी आनी तमे चावल पकड़ी खाउनो काता नाही बात नाही स्वामी छात्री बोली कथा नाही की असले बेले ए आता काटा बांधली कथा नाही बात लोकरा गोला पर कर दो स्वामी स्त्री कथा बात नाही गोटे बाइक रे बसी बुलुछन सब कि नाही ए माजी चावल बस्ता पर ओला की बुलुची से देखो स्वामी मान को मु बाइक चलाबा देखबो कि नहीं ए ओनरा बाइक चलाउथिबे तार मु को भल कर देखो समान पेचा पना कर दिसुती मु कदी दुस्तिवा पेचा परा आकी बाटा देखि मु के चट्टा करी ए भोनी कोन करूची ए भोनी पोस्ट बाटा से लाड के दिरी ओलाई स्वामी के छिउ मिचा नहीं सत कि नहीं दान कर गिरनी दे करी कोन करतिसे नहीं बाइक रे जो राड दिया है चित्त में भी ओला के पे दिया ही नहीं कोन पे गैस सिलेंडर बादबा पाई चिमिट बस्ता बादबा पाई चावल बंदी आनबा पाई परिबा मुना ओलाई तो तबे ओलाई पाई नहीं एले माड गली जदी कोन करबे से राड के दिरो ओलाई कोरी करी हम लोक मन को ठोकुछु लोक मन को ठोकुनु नीचे ठोकी होछु हम नीचे ठोकी होछु আজি प्रभु कहउछथि तम मन को परिवर्तन करो मोर भाई भनी माने हमर जीवन को हमें फल कर देखबा जे ए अवस्था रे मु जंती अछि मु केने भी जाई परबे स्वर्ग जाई परबे नहीं तो बेल थाउ थाउ कोन करबा हमर जीवन को देखबा तो कि माने को माने लागु केने गले हां सबको कहउछि बेसी चतुर होबन मोबाइल में मिल गला कि नहीं मोर तो चतुर के नहीं मोर बापा जानी नांती मां जानी नहीं काके जाना नहीं काके जाना नहीं प्रभु के जाना नहीं प्रभु जानी चतुर আমার ভাষারে কইবে কাউ যদি চতুর হইব বলে বিরিয়ানি খাইব বলে কিটা খাইব কাউ চতুর হইলে কিটা খাইব বিরিয়ানি কুটর বিরিয়ানি ভাটার বিরিয়ানি হ্যাঁ ভাটে পাকাই দিতে কিনে কাঁচা শুকলাটা কিডা তরলাটা সে সব বিরিয়ানি সে কে খাইব চতুর কাউ খাইব আমার পিলাটা কি চতুর হি কি সোচন্তি সে কাউ পারা বিরিয়ানি খাও বাবা মা को ঠক মত बापा मत तुमको विश्वास करू तो ना मम्मी लोग विश्वास कर तुम्हें लोक को भोगवा बनाई पारबो मतलब गोट दिन तुम्हें भोग है मन की तो जदि आज परिवर्तन हबा नहीं जीवन को सजाड़बा नहीं तार परिणाम भोगवा पाई मध्य रेडी थिबार अछि मते थोड़ा जन कहू लाग्या तुम्हारे किछि प्रचार करबो ना एटा करबो मोर काम तो सेटा मोर काम का सेटा मोर काम होती लोक मान को परिवर्तन हवा शिक्षा दे और किछ नै एक ज्ञान थाई किछ करबो बाइबल पढि दिन नोते दिबा अपेक्षा परिवर्तन स्वर्ग दिबाटा भल परिवर्तन स्वर्ग दिबाटा भल तब सुस्थ पाई नोते दिबा अपेक्षा असुस्थ थाई स्वर्ग दिबाटा भल प्रिय भाई बनिबा हम लोग डाबा नाम शक्ति हमें प्रार्थना पद तेल के निकाय के निकता करथन ये मधुआ और मत पीत को मुंडे मार दे शीतल हबो कोन हबो ए मधुआ
स्वामी मद घटी जाओ तार गोड़े मालिश कर दियो तार दुकान कौन हो कौन प्रिय भाई कोनी माने तोरे गोटे स्वामी गोटे मधुआ का से पास्टर पाक जाइतिला तो पास्टर कहले नाई भौणी ए प्रार्थना पानी ताके लोग छिटी दियो सैला बेले लोग प्रार्थना पानी छिटी देले बोले से के दिन कोले बोले कि सब से धीरे धीरे मद छाड़ी देले ए मद पी ढुलिची ए माइती ने प्रार्थना पानी छिटी देला कुटी कुटी चबरा रोक रोक ना से तो बाया कुकुर हां से गम थंगा बाया कुकुर से मद पी ढुलिची ताके पानी छिटले हेबो ताकू मद छाड़ला बोले बुझाइबो यदि बुझाइ पारो न मन मीटिंग रे छाड़ी दो ताके मुई बुझे बुझाइबे मद पी भी चर्च आसी हेबो मद पी क्रिश्चियन बोली कहि हेबो स्वर्ग जाई हेबो नै जुआ खेली चर्च आसी हेबो जुआ खेली स्वर्ग जाई हेबो नै राती जाक टीवी देखी चर्च आसी हेबो स्वर्ग जाई हेबो नै बाबा मा अबाध्य होई चर्च आसी हेबो स्वर्ग जाई हेबो नै चोरी काम करी चर्च आसी हेबो स्वर्ग जाई हेबो नै बुझाई दै थिबा बेल थिला बुझाइला भौणी माने यदि तुम स्वामी माने मत कुछ केते बेले उन्मत थिबो कि नाही सेते बेले बुझाओ पीला बेले बुझाइले बुझबो नै तब जने भौणी ता स्वामी मत पीछी बुझाउ थी ए देखो मद ना पिया पीबा नहीं किसको किसका नहीं मद छाड़ी दिया मद ना छाड़ी तोके छाड़ी भी बोली तो कौन कोची गम तुम ना से तोके छाड़ी पाबते एमन को बोल कथा करले भल लागबो ए बाबू पुरिया खाइ के खाउछु बाबू बोल किस बोल कोच मोर डाबू लेके खाइली नी तो डाबू लेके खाइ नहीं ए बुढ़ी मन को टीवी काई के देखु छुमा बोले आ टीवी ना देखले काईटा देखबी तबे तो देखबा टीवी आका আছে मोर प्रिय भाई बोली हमको कौन करबा अछि हमर जीवन को सजाड़बा अछि मन को परिवर्तन करबा अछि ठकबार नहीं सकाल गोटे पद पढुथिलु से पद जल्दी देखबे आपण से दुई पर्व प्रकाश का दुई 21 पद कौन कर लिखा अछि आम्बे ताहाकू मन परिवर्तन करबा को समय देले हैं माने प्रभु कौन कहते ताकू मन परिवर्तन करबा पे जतकी समय देले मिसा से परिवर्तन हेबा को इच्छा करू नहीं खाली तू बदल दे मेरे मन को तू बदल दे नहीं तू बदल दे तेरे मन को तो मैं बदलवा को इच्छा नहीं कौन कहते पौनी माने प्रभु मोर अंडरा मद गिलास धरला बेले राता हाथ खसी जाओ राता हाथ खसी दिबो से तो चमचमते धेरिती से तदिक नहीं पौनी माने देखबे ए मदुआ माने माइजेर हाथ कुद के दुर्बल धेरिती बे मात्र मद के अमृत मद बोले किसका अमृत एबारे जीवन छाड़ू थिबो अलग ढुकी कर मरबे का मुझे तो भावुची केबे केबे की सबब देखो ए मां मन टीवी देखला मरले केंती मरबे आखी बाटर दे मरबे काय हेला लो तो आता है कि मरला ए राती टीवी देखला जीवन गला तो आखी बाटर दे गली आवर पिला जदि मरबे एंती करी मरि के काय हेला एते मोबाइल देखला बोले जीवन गला तो सब हाथ पांका हेला अच्छा आजकल तो पुड़िया खाई खेती कर मरबे देखो बोले जीवन केतले जीव काको जना नहीं तो जीवन सजाड़बा कि नहीं लेखा जाउछि ताकू परिवर्तन हेबा पाई सुजोग देले मिसा से परिवर्तन हेबा इच्छा करू नहीं मोर प्रिय भाई बोनी माने गोटे दिन मीटिंग पे आयोजन करबे की 3 दिन पे करबा कथा कि नहीं कि गोटे दिन पाई एते टेंट खाइबा व्यवस्था बोले फोन कर चंदा पक्का बोललू ये सब मिसलालू ये मुना मिसा भर्ती है हाँ ये मुना खेड़ी दिला तो के प्रिय भाई बोनी माने एक खुचरा
देवे चिल्ला पैसा काट देवे भिखारी के महाप्रभु के नहीं आचे की कमी गलबे प्रिय माने आमर दरिद्रता पे प्रभु दायी नहीं आम निजे दायी देउनु पाउनु जे पुणे आमर डाबू केने केने गलानी मात्र चर्च आसु आसु नहीं तो केमती धनी हबु प्रिय भाई बनी माने प्रभु कौन दे ना दिया যদি চিন্তা করবা আজি আমি ধনর দরিদ্র নাই মনর দরিদ্র মঞ্চি মঞ্চি লুগা কিনুছু জুতা কিনুছু এবে মানে বাসন মাজলা মিশা কোটা সাবুন সে সাবুন মতলে ভুনি বাসন মাজু নান্তি এ দেলো भीम नहीं काय सेटा पे माजी नहीं आगे छारे आदु तिलु एबे भीम कोचिली पुरा प्रमाण को थरे ए पिला मन को हाडले बोले छुटी बांधी पिंदवा दिगवा पाई आगिस के लुच पिला माने हाडले छुटी बांधी दिगवा पे किसटा हागिस कौन हागिस हागिस बोल हागिस काम कौन किसी नहीं हागिस मुतिस करे फिगिस हागिस काम कौन सब गाँ में मिलुची गाँ माने तो हागिस मिलुची आमे हागिस लुगा पिंदी नु आमे आमर बेले मार पुरना लुगा के चिरी करी लस्की नहीं पेंट बना पिदे दी क्लिप से पिनु कोटा मार तो लिया बा दुनिया रे भयंकर पेंट पिदी तो छोटा बकवा उलु मत बकवा उलु सेटा के तो दिखने केते सरदार पिदु थिलु मा मने काची करी सुकाई बलानी सब कि नहीं हमें हागले बोले ताको काची करी सुकाइबा से मां मन को हमें प्रेम करूनु हैं जो मां मन हमरा हागला मुद्रा टिकी कर बोल करले विवाहटा उल्टी देखुनु देखु चुकी नहीं मां बापा को बच्चा दु जो बापा नो खाई नो पी करी हमको पाठ पढ़ेला काम करला सब घर कर देला विवाह कर देला ताके पछालनु और उल्टा किस करछु तू किस करछु डोरा मोर भाई किता कर दिलु ती ये बा किछि करे नहीं सागे सागे भेड़िया गेला जन्म हु मां को कहछु किसटा करछु गो हमर पे किसटा करिछु नो खाई नो पी भूखे सोसे थाई आपण देखिथिबे मां तो जेथो खाती मां ओके एमा बाबा लोग देखो आने अलग छोल देखो हां अलग माउस देखो हां से दौवा का थिबो आमे केबे भाबिनु ताके आछे कि नहीं बिल्कुल खाई सारला परे पिला मन जाई टिके डेक्सी को देखो अछि कि नहीं से मां को पचारुनु हम से बाबा को पचारुनु कोन कोन कहछु बाबा को कि मोटले सतर मुंह के मिना देखी मां को कोन कहछु जियो माने तू मोर शत्रु किसका एवं जगह जाईली से गोटे मां रो देह खराब पूरा असुस्थ ऑपरेशन करिसंती से बायोलॉजिकली भूलिछि तर झियो देखबा कसी ने किस कहछि मां सब मां को नीचे में तक देखबा दिबि ने मार डाबु उठे देखबा को जानि छि तर पिलिंग डाबु लेबा को जानि छि तर बिटराई कर लेबा को जानि छि एबे देखबा पासु असुन पासु कहि जाउ छि प्रिय माने हम केंती एंती हेलु गोटे पुओ को कहले तर भाई कहछि गोटे भाई और भाई कहछि अरे भाई एते आज मेडिकल रे थिबु तू हला मां पाके थिबु हला मुझे काम रे थिबु कुली देबु की बोलु किसटा मां के जगले पुनी ताके कुली देबा मैं काम दाम न जाई के जागबी बोले मुई के चलबी तू मको कुली दे ये भाई बोनी माने हमें खेती होछु क्रिश्चियन का बोली कहछु परिवर्तन के हेबु हमर दसरो कथा छाड़ो एमन तो गाय के मां बनैले आ त मां कर दु पता दे गाय पुनी मां तमन मां किस तबे मौसी बुझी पारो नहीं मुई बाबा मां को पचारू ना एडी देखो ना के साथ होते आज बसला बेले चिंता करबा मु कहउतिली जो दान दउछु आसंता रविवार जब प्रार्थना जीव
ভৌণী ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣ, ସୋମବାର ଶନିବାର ଡାବୁ ଜମା କରି ରବିବାର ଦିନ ପକାଇବେ। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳେ କିସ୍ତା ଚାନ୍ଦା ପକାଇବି ହେଲେ ବୋଲିକରି ନାଇଁ, ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ ତମେ। ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଉଛ ତମେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦଉଛ। ଆଗେ ଗରିବ ଥିଲୁ, ମୁଠି ଚାଉଳ ଦଉଥିଲୁ, ଏଠାରେ କିଛି ନଥିଲା, ଚାଉଳ ଥିଲା, ଏବେ ମୁଠି ଚାଉଳ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏ ପିଲା ଆଗଲେ ଗଲେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ପିଇବା ପାଇଁ ହାଗିସ୍। ହାଗିସ୍ କାମ କଣ? ହାଗିସ୍ ମୁତିସ୍ ପରେ କାଚିସ୍ କି ସୁକାଇସ୍ ନାଇଁ, ପିଲା ହାଗଲେ ଚୁଟି ବାନ୍ଧି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିନକୁ 20-30 ଟଙ୍କା। ଗାଁ ମାନଙ୍କର ବି ଦେଖୁଛି, ଗାଁ ମାନଙ୍କର ବି ଦେଖୁଛି, ବିକ୍ରି ହଉଛି ଦୋକାନ ମାନ, ଭଉଣୀ ମାନେ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି। କଣ କର, ଦିନକୁ 20-30 ଟଙ୍କା ହଗିସ୍ କିଣିବୁ, ସପ୍ତାହକୁ କେତେ? ଅତି କମରେ 100 କି 150 ଟଙ୍କା କିଣୁଛୁ। ଚାନ୍ଦା କେତେ ପକାଉଛୁ? 10 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆସି କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସର୍ବବେ, ପ୍ରଭୁ ଚାଉଳ ସରିଲା ରାଜା, କାରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବେଶୀ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ, ବୁଧବାର ଦିନ ଗ୍ରୁପ ବାନ୍ଧବାର ଅଛି ରାଜା, 540 ଟଙ୍କା ରାଜା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ତ ଗ୍ରୁପ ଡାବାନ ମୁଁ ତାকে ବାନ୍ଧବାକୁ ଦେବି ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ କଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୁପ ଡାବାର ଅଛି? ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଆମକୁ କିସ୍ ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା? ଆମର ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଖାଇବ, କଣ ପିଇବ, ତମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଗ୍ରୁପ ଲୋନ ବୋଲେ କଣଟା? ବାସି ଏବେ ଏମିତି ଲାଦି ହେଇଛୁ ଜୀବନ। ଗାଁ ଜାଗର କୁକୁଡ଼ା ଅଗ୍ନି ପରେ ଠକା ହେଇଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଅଗ୍ନି ପୁରା ଯଦି ବସିଛନ୍ତି, କାଲି ଯଦି ଗ୍ରୁପ ପଇସା ସେ ଚିନ୍ତା ବସୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରଚାର କଲେ କି ସବୁ ଆଜ୍ଞା 540 ଟଙ୍କା ଲୋଡ଼ା ଅଛି ବୋଲ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, କାହିଁକି ମତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆମର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଏ ଗ୍ରୁପ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାମାନେ 9ଟା ଯାଏଁ ବସି ଥାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଦାଣ୍ଡରେ ଆମର ଘରେ ବସି ଥାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଆମର ଝିଅ ମିଶା ଅଛି, ଆମର ବୁଆରୀ ମିଶା ଅଛି, ଏମାନେ ବସି ଥାଉଛନ୍ତି। କଣ କରିବୁ? ଆଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର, ନ ଜାଣି ଭୁଲରେ ଆଣିଲି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ତମେ ନୁନ ପକାଇ ଖାଅ, ତୁରାନୀ ଭାଙ୍ଗେ ଖାଅ, ଯଦି ଚାଲୁ କରି ଖାଅ, ମତେ ଋଣ ଆଗେ ସୁଝେଇ ଦିଏ। ଡାବୁ ନଥିଲା ଲୋ, ମଟନ ଖାଇବାକୁ 500 ଟଙ୍କା ଉଦାର ଆଣିଛି ବୋଲି ଲାଜ ନାହିଁ। ଉଦାରାଣି ମଟନ ଖାଇବ ତମେ? ମଟନ ତ କେବେ ମିଶା ଖାଇପାରୁ, ଜୀବନ ତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କେବେ ମିଶା ଖାଇବ, ଉଦାରାଣି କାହିଁ ଖାଇବାର ଅଛି? ଆମର ପକେଇବନି ଚାଲ ନା କମାନେ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥାଉଛନ୍ତି, ସକାଳ 8ଟା ବେଳେ ଦାଣ୍ଡିଆ ଠିଆ ହେଇଥାଉଛି ସେ ବାସନ୍ତୀ ଘରକୁଟା ଫୋନ କରି ଉଠାଉନତି ଏମା 540 ଟଙ୍କା ଦେଖେ କିସ୍ ପାଇଲ, ଅର୍ଡର କରିଥିଲି, କମାଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଚାର କମାନି ନାହିଁ। ଅନଲାଇନରେ ଯେତିକି ଲୁଗା ମାଗବ ଅଣାଉଛ କି ନାହିଁ, ସମାନ ଘର ବୁଝିବା କନା ପଡା ମୋବାଇଲ ଭଲ ଦିଶୁଥିବ, ଆଣିଲା ପରେ କେମିତି ଥିବ ଘର ବୁଝିବା କନା। ଏବେ ଜଣେ ଲୋକ ଜୁତା ଅର୍ଡର କରିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟର ଜୁତା 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲି, ଭାଇ ମୁଁ କେମିତି କରି ପିନ୍ଧିଲେ ଲୋକ ତ 2ଟା ଗୋଟ ଡେବ୍ରି ଗୋଟ ଅଛି, ଏଟା ଡେବ୍ରି ଗୋଟ, ଏଟା ମିଶା ଡେବ୍ରି ଗୋଟ, ଡେବ୍ରି ଗୋଟ ମଞ୍ଜି ବାଦରେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଦେଲା ପଡା ହଉଛି। ତ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ବସିଲା ବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଦରକାର, ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଯାହାର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ତାର ଜୀବନ ମିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ତାର ଚାଲିଚଳନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ତାର ଉଠିବା, ତାର ବସିବା, ତାର ଭାବବା ସବୁ ବଦଳିବ। ଆଜି ମୁଁ ବସିକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋର
भितर भी गुड़े विषय परिवर्तन दरकार अच्छे मतलब दया कर साहब प्रिय भाई भौणी माने हमर भावना हमर कथाबार्ता हमर बसबाटा सब परिवर्तन हबार अछि कोन देखा जाछि मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य संकट यदि स्वर्ग को जीवार अछि कोन मॉनिटर कमाई दियो मॉनिटर এটা শৈবাল কোটা বাকি কেন্দ্র থানা করে না এটা মাঝে মাঝে কিল্লি মারছে এটা কোন প্রিয় ভাই বোন মানে আজ আমি বাক্য চিন্তা করলাম কোন মন পরিবর্তন করো কেন স্বর্গ রাজ্য সংকট যদি স্বর্গ জীবন আছে কোন পরিবর্তন হচ্ছে মন মন পরমেশ্বর আপনার মনকে দেখুছেন কেমতি মন আছে বসিছে সত্য কথা কিন্তু মন কেমতি আছে সব কৌছি আজ কেবে মিটিং হব জানা নাই তদ্বি নাই আজ প্রভু সুযোগ দিয়েছেন আসল মিটিং থিব কিনা আমি কেমন জানা নাই এবার जितनी मीटिंग होती वक्ता नस्ल खाली प्रभु आपको एक नया मकान देने चाह रहे हैं मकान किसको भी मेरे नोटिस बेटा जितनी होती तो होती प्रभु आपको एक नया गाड़ी देने चाह रहे हैं से गाड़ी चला चला कर स्वर्ग जाएगा और मैं देख रहा हूं आपके गले में एक सोने का हार है एक चेन है किसी को स्वर्ग जाएगा कौन ये मोबाइल पार्टनर बेस पे प्रभु के नाम से एक किडनी प्रॉब्लम दूर हो जाए ताकि अली जगह से अली पीबो से मधुआ को बुझा अरे मधुआ आज नले काली तो जीवन जाय से आगे पाप छा प्रिय माने एबे हमर बाकी विषय नहीं एबे एते जाय प्रश्न कि नहीं हमर घर मन केंदी थिला आगे पीडी घर मन थिला तत नहीं वर्ष को हमें छाई में सफल न थी दाबू का सु थिबा लोक का वर्ष को थरे छपर करू थिला हमें तो 2-3 वर्ष को छपर करथिलु মানে ঘর গোলবা এমতি খালি কিনা নিয়ে বলবা খালি কিনা সরি দিবা মাত্র গোলবা জায়গা ছাড়বা এমতি ছিল প্রত্যেক লোক বর্ষা ছাড়লা পরে ঘরবার কামে বসু ছিল চুলি আধা হয়ে যাইতো এদেন চুলি ভাঙি গলা বর্ষারে এমতি দিন ছিল খালি কিনা মিশা বেশি নথিবা সেদিনকে আমি দেখি তো সতন না আমার পিলাটি কোন রোজ খালি কিনা দেখি বিনা না আনতে রোজ গ্লাস দেখি মিশা সেটা মন না ছিল সেটা মিশা বেশি নথিলা थिला कि 4-5टा थाली थिबा डोकरा डोकरे 7-7 पिला खाइला पर जागी दिबा एमन केबे खाइले धोई के हम खाइबो बोल एबे 3 दिन लगा थाली के नाम मारले गादा गादा আছে ଅଛି कि नहीं ଅଛି শাড়ি কেটা লাগা थिला মা মানে সে শাড়ি পিদি হাতে দিবা সে শাড়ি পিদি বেড়া দিবা সে শাড়ি পিদি করে কার ঘরে দিবা সে শাড়ি পিদি চল যাইবা আর সে শাড়ি পিদি দিবা করে যা জীবা শান্তি মিথিলা আমি এত গরিব ছিল কারণ জুতা মাকে পিটি করছিলাম সেদিন আমি সাথে পাগল বাকু ভোট করি হ্যাঁ নছিলাম সপুর করে কাটে নিয়া লাগা সেকবার আমি সপুর করে উমাই ছিবা গরু সুম করবা পাই ঘরজাক ধোঁয়া আঁকি চলা পড়া এলিমসা গরু সুম হব বলি এবে পাগল বাপাই এতকি কোমল ଅଛି ଘର ଲୋକ କନେ ପ୍ରଭୁ ସେତକି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତକି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ কোন পরিবর্তন প্রভু করে নান্তি আমার তো ঘরে গোটে একটা সাবুন দিবা সত্যি না গোটে সাবুন সে সাবুন কে সাতরা গাদেব বুয়ারি গাদেব বিয়র গাদেব ননন গাদেব সবু আর খুদরি সাবুন কো মা মন কিস করবা বাকনা দোসাই করি সত্যি সম্বন্ধে আছে কি না সত্যি দিন মে ছিলা কোন করবা তাকে যে পাকনা দোসাই দিকরি ছিলা সেদিন আমি গোটে ছিলা ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଜୀବନ ଚିନ୍ତା ଏଟା ଆମର ବଡ କଥା ନାହିଁ ଆମର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ କେମିତି ଥିବ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କଣ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଜାଣିଲା ପରେ ବାକି ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା ମିଶା କରୁନି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କଣ ଖାଇବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କଣ ପିନ୍ଧିବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବକ୍ତା ମାନେ ଇତିହାସ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏ ଲୁଗା ए लुगा पिंदी में बजार जाउची ए लुगा पिंदी बसे जाउची ए लुगा पिंदी काहे लुगा रे किछि नाही लुगा रे अभिषेक का नाही लुगा पिंदी भी देखाई हे तो बड़ बक्ता बोली किंतु किछि काम को नाही
କିଛି କାମକୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବନ ପବିତ୍ର ନଥିବ କିଛି ନଥିବ, କିଛି ନଥିବ। ତାହେଲେ ମୁଇଁ ସାହେବ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଠିଆ ହେଇଛି, ଆରେ ବୁକ୍ ଚୁଟି ମୋଟି ଏ ଗୋଡ ତ ସାର୍ଟ ଥାଉ ଟୁଟି ଯାଉଛି, ଆରେ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ କେମିତି ହବ? ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧି ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଗଲେ ଏଠି ବୁକ୍ ଚୁଟି ଗଲେ ତାପରେ ବାହାରବ। बक्ता प्रचार के रहते कोटा सरीगुड़ा में अद्भुत छुट्टी हो करते एक वक्ता कोटा सरीगुड़ा में प्रचार कर रहे थे, अरे बड़ों सका से भूख छुट्टी हो करते देखो सूट के विद्वान जाना नहीं अगला तो गले में सूट पीती जाते ये वक्ता मन को देखो सूट काढून आणती दिन रात के सूट रहेगा सूट रे सोच के जाना पड़ना ते भाई भौणी माने आमे चेष्टा करबा कोन हमर जीवन को परिवर्तन करबा पे हमर चरित्र को परिवर्तन करबा काहे कि मन परिवर्तन न कले स्वर्ग जाई हेबने। तो देखो देखिबे भक्ति चौहान करो शिक्षा को देखिबे भक्ति चौहान कोन कहउछंती माथ्यू 3 पर्व सेटु मु आपन मान को 7 विषय कोई सराइबा पे चाहू 7 संस्थान विषय कहबे माथ्यू 3 पर्व अपन दया कर ध्यान देबे चिन्ह मिसा देबे लेखालोक लेखुथिबे प्रथम कथा से कोन बोली कहउछंती मन माथ्यू 3 पर्व 2 पद मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य समीप। कोन परिवर्तन करो मन परिवर्तन करो हिंदी में कहछि मन फिराओ तो माने कोनो तुम्हारे मन और कहीं है वहीं से तुम उसको वापस लाओ। तो मन जगत रे अछि तो मन पाप रे अछि तो मन व्यभिचार रे अछि खाली गीता का गाई दउछु मन नाचे रे मद भाटी पाके नाचे रे मन नाचे रे टीवी देखी देखी नाचे रे ए मन नाचे रे खैनी खेपी करी नाचे रे ए मन केदी नाचे रे ए मन नाचे रे कुकड़ा गाली जाई नाचे रे कुर्ती ने नाचुचे मन कुकड़ा गाली से दिन कुकड़ा डाकला बोली पितो एमन के कुकड़ा डाकिएले मट्टी भाई पड़ी माने कुकड़ा गाली ए मन नाचे रे मोबाइल देखी नाचे रे डोकली मन के नाचुची ए मन नाचे रे टीवी देखी आमर घर एडे बड़ टीवी आछे लोक मन केडे बड़ दिसलाइनी कि नहीं सेटा देखी बुढ़ी बस तब केने जाओ नहीं तले बुढ़ी मां पतली होई मां टीवी काई देखुछ मोर बाबू कहला से केने ना जामा टीवी देखी ना बोली रे बाबा ए बुढ़ी मन को जदी कहबो प्रार्थना काई आसुन बोली किस बोली कहछते एते बाबू मुई तो देखी ना पारी सुनी ना पारी खाली टीवी आका देखी पारी और टीवी आका सुनी पारी ए मन स्वर्ग जीव टीवी बाड़ी माने सेटा मैं पचारुची ए गन थमना मन पुडी जिवे स्वर्ग जाय मत कुडी ढुडी तिबे कोठी ए पुडिया खेपु माने स्वर्ग जाय पुडी थुबे पुडी थमना देबे। तो प्रिय भाई बोली माने कोन कहछि मन परिवर्तन करो कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट समस्त कहबा पई जाय स्वर्ग जीवा पई बेसी बड़ विषय नै मन परिवर्तन कले हैला मन परिवर्तन धर्म परिवर्तन नै जाति परिवर्तन नै ना परिवर्तन नै कहते पुरा अर्जुन पास्टर अर्जुन अर्जुन मिसा कौन है कथा ना तेरे के रे बोलछे माने वो कहबा पाई जाय ना परिवर्तन नै त नै ख्रिस्टियानी ना चेंज करबा नै प्रिय माने प्रभु मान को अनुग्रह आज प्रभु सुযোগ দিয়েছে আমি দেখি অনেক লোক এটা খ্রিস্টান না ঘাসিরাম কি নাম ঘাসিরাম নাই খ্রিস্টান আমাকে জানেন রাম কে ঘাসি দিলা
ମାନେ ସତରେ ଘାସିରା ଭୋଗ ମାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ମିଶା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛି সেই না আছে খ্রিস্টান আছে না পরিবর্তন নাই জাতি পরিবর্তন নাই ধর্ম পরিবর্তন নাই জীবন পরিবর্তন করবা আছে স্বর্গে যাওয়া পাই মন বদলাইবার আছে আজ তোমার মন কেতি আছে সেটা দেখা এটা প্রথম বিষয় তারপর সে কোন বলি কହୁଛନ୍ତି তিনি পদরে যে সাই ভাববাদীଙ୍କ দ্বারা যাহা কো বিষয়ে এই বাক্য উক্ত হইଅଛି ଏ সেই ব্যক্তি প্রান্তরে উচ্চ শব্দ করিবা জনকর স্বর প্রভুଙ୍କ পথ প্রস্তুত কর তাহাଙ୍କ রাজদণ্ড সলভ কর মানে কোন রাজদণ্ড সলভ কর মানে কোন যে রাস্তা টেড়া মেড়া ଅଛି কি নাই তাকে সিধা করা তবে লোক দিশুଛି সিধা মাত্র কেতি বাঁকাটা কেতি অবুজাটা থরে জଣେ ଭଉଣୀକୁ ପଚାରିଲି ନାନୀ ଭାଇନା କେମିତି ବେଶୀ ଟେଢା ବାବୁ ବେଶୀ ଟେଢାଟା না বুঝে টেড়া पर पचाल हेले कि सेला हेले टेढ़ा हेले हेला मात्र मोर पड़रा तो टेढ़ा टेढ़ा है पर मेरा मेरा है जल्दी टेढ़ा बिंगो टेढ़े मेरे पड़ा टेढ़ा टेढ़ा मन को टेढ़ा नहीं टेढ़ी मिसा कटा तो कौन करिबे आपन को बक्र पथ को सड़क করবে তোমার জীবনে যে বাঁকা তিনটা রাস্তা আছে কেনে কেনে যাউছ এটা প্রভুকে জানা আমি কুয়ারে যাউছু প্রভু জানিছতি সেটি যাই কোন করুছু প্রভু জানিছতি যাই করে কোন খাউছু প্রভু জানিছতি সে যে কাই কথা হউছু প্রভু জানিছতি কোন করিবার আছে সিধা হবার আছে যদি তুমি সিধা হেব নাই প্রভু তোমাকে সিধা করব মোর ইচ্ছা মুই এন্তিয়া কাফিবি মুই কাকে ডরবি নাই কাকে ন ডরলে নাই প্রভুকে ডর লোক को डरो अदर सब लोग को डरो ना पास्टर को डरो ना उल्टा डराउछंती আমার গান পাস্টার নাই কামকে বেশি ডরবো বড়িয়া মাইজি को डराउछंती बापा माँ को डराउछंती बाकी लोग डराउछंती पास्टर को डराउछंती एंती डरे स्वर्गे भर दिबो तमे कोन मोर प्रिय भाई भौणी माने तुमर बक्र पथ सड़क करो যদি জীবন ঠিক নাই ঠিক কর এমনি জীবনে স্বর্গে যাই হব না মনুকে তাদের দিন আসবো আমি কাঁদবা পাই পড়ব এবে যদি কান্দি করে পাপ ছাড়বা নাই অনন্ত কাল কাঁদবা মোর কথা মনুকে নরকের লোক কাঁদবে কিছু হব নাই এবে কাঁদি পাপ ছাড়বা অনুতাপ তো করবা পাই পড়ব इधर नहीं तो उधर वहां जाकर सेठी जाएगी सा अनुताप करवा पाई पड़ब पछताना तो पड़ेगा अगर आप अभी नहीं पछताओगे तो अनंत काल आपको पछताना ही पड़ेगा एबे सुजोग अछि मोर प्रिय भाई भौणी माने सुजोग अछि कोन करिबा प्रथम विषय मन परिवर्तन करिबा द्वितीय वक्र पथ को सीधा आबे करिबा सड़क पथ आमे कोन भाबुछु मु जेने गले सा चलबो प्रभु स्वर्ग पले दी बोलला आगे केति कहथिला हमको बाबू जो रास्ता रे गले सा स्वर्गे जाई हो सकाले एक गास बापे केथर फोन करिछु पचारो केथर फोन आगे एपट आसो तापर से रास्ता तापर ए रास्ता परे कोले बेसी बुझाओ नै तब रास्ता रे आसो से सिटी आसले हमें भाबलु पाके बोली करी सिटी वाली केते दूर रास्ता ए गास बापे आमे ओडिसा लोक आमे कोरापुट लोक किते जगह आइबा को आमके कष्ट होउची माने भीड़ रास्ता देले परे जाई हो टिके रास्ता पिटी तो भिंगा एबे खाइला को जाइतिनु सेगा ए बाबू नेले हमको हमें बाबू तो संजय हमके नेबा खाइबा से पले आस्तो दियो मु करे फोन करो नहीं पलाइले आ गया कोटे पलाइले ने मीटिंग वाला डाकले पलाइले एक बार केंदी जीवात देबे प्रिय माने सकाले चाहितिलु एबे असला बोल को हमको डाउट आसी जाउची तबे तमे जो रास्ता बोले स्वर्ग पलाइबो सब धर्म का अलग रास्ता की से कहूची नहीं ए रास्ता गले स्वर्ग से कहूची सेटा से कहूची एटा बाइबल कहूची गोटे रास्ता जिसु कहले मु पथ स्वर्ग जीवा पई मुआ का रास्ता और द्वितीय रास्ता नहीं द्वितीय उपाय नहीं द्वितीय व्यक्ति नहीं द्वितीय नाम मध्य नहीं आकाश तले अन्य नाम दिया जाय नहीं तुम इच्छा जपी जपी थाओ तो इच्छा गोटे नाम दिया जाय
गोटे नाम, यीशु नाम एक ही नाम, कहता ना यीशु नाम एक ही नाम। ताली बजे गाय तो समस्त ताली बजे, हाथ ऊपर उठे ताली बजे। हाँ बस, यीशु नाम एक ही नाम, यीशु नाम एक ही नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, सच पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, सच पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, छुपा मन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, मन तम यीशु नाम, नाम जय यीशु नाम। गोटे नाम यीशु नाम एक ही नाम, एक ही नाम, गोटे नाम दिया जाइए, गोटे रास्ता उद्धार पाइबा पाए। लोक कहते नाई आज्ञा जो बाटे गले स्वर्गे जाई हम बाबा। हाँ बब्बर जाई रायपुर बस चेक जयपुर काटब कौन करब बब्बर जीव रायपुर बस चेक कौन जीव जयपुर। प्रिय माने रास्ता अलगा हेले खेटवा जगह मिसा अलगा। आगे कौन कहते नाई बाबू ना अलगा अलगा महाप्रभु गोटे भोपा थिलु तो हमको कौन कहते देसिया उल्लू बुए दुलू एबे भी सस्ते उल्लू आता हमें उल्लू जे पेचार भाई की किस किया में हम कैसे उल्लू बोल रहे हैं लोकल महाप्रभु के भूखे लादी बुलू तो प्रिय भाई कौन माने हमको चढ़ा नहीं महाप्रभु पे आदिवासी जदि जीव नहीं पूजा हेबो नहीं कु पर्व हेबो नहीं कु जात्रा हेबो नहीं आमे गले का हेबो जाना नहीं महाप्रभु के जाना नहीं सेटा फायदा सब उठाउछन। आमे भी सत्या का थिलु जते बाइबल जानि नथिलु जते प्रभु को जानि नथिलु आमे भी सब भगवाई बोलुथिलु बाइबल जानला तो जानलु जे महाप्रभु एकमात्र अछंती। से कहउछथि कोन मन परिवर्तन करो और द्वितीय विषय कौन तुम रास्ता को सीधा करो। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तुम जीवन में अनेक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता अच्छी मन में तुम अनेक रास्ता खराब अच्छी ताको ठीक करो। तो आप देखिए विलाप 3 पर्व विलाप बोली चीनी में पुस्तक पढ़ी आज के बोला भवन विलाप 3 पर्व जब खोलबे से देखिपारे 3 पर्व 40 पद आमे माने अपना अपना पथ अनुसंधान और परीक्षा करू पुणी सदा प्रभु निकट को फेर कौन करवा अच्छी जो पथ को अनुसंधान करवा पथ को परीक्षा करवा और प्रभु पाके फेरबार अछि। कौन लिखा अछि आमे माने अपना अपना पथ आमे लोकर कथा चिंता करबा नै से केने जाउछि से केने गल्लानी तर पिला तो केने तोर पिला तो केने जाउ तो चिंता कर बारे जाउ रे माने अन्य मान बुझा भावत नै और गीतटा अछि खेणे जाऊ पापी रे बारे फेरी ओना कोन कालो बड़ी चुली झरे रुधिर झरण केले जाऊ पापी रे अरे पापी तू कोरे जाउछु तोर उद्धार से कृष्ण तले अछि से कृष्ण तले तोर उद्धार अछि तोर मुक्ति अछि तोर परिचालन अछि तू सेपटे जाई कोन लेखा जाउछि आबे माने अपना अपना पथ अनुसंधान और परीक्षा करू पुनी फेरू हमको फेरवाल अछि भाई बोल माने मन परिवर्तन माने कोन फेरीवाल अछि मन फिराओ आपको फिरना है
वापस आना है, प्रभु के पाखर आना है। एबे केने केने जाऊ तू फेरी आसबार अछि। चिंता कर ए जगत में सब रहिबु नै भाई बहन माने। ए जगत आमे सब बेले रहिबा जगह नै। आज नले काली छाड़ी करी छी सब मरबा सब मरबु। ख्रिस्टियन मरबो, हिंदू मरबो, ब्राह्मण मरबो, करण मरबो, अमेरिका लोक मरबे अरे सब लोक मरबे। मातर मरबो, गरीब मिसा मरबो, डॉक्टर मिसा मरबो, इंजीनियर मिसा मरबो, मंत्री मिसा मरबो। अमर को खाला पर भाबर नै किंतु मरि गले केने जीव भाबर अछि। कौन लेखा अछि तुम बक्र पथ को सरल करो, सड़क करो। तृतीय कथा से कहते और तृतीय विषय कौन कहते देखिए आपण मन मस्त करलंतु मत्ती 3 पर्व तर 8 पद मन परिवर्तन उपयुक्त फल उत्पन्न करो। जदि तुम मन परिवर्तन हेछि बोली कहउछ बोले फल काई झियो माने पुओ माने कथा गले पडुछि हेलो ठीक रात बोले मैं पडुछि मते को नहीं पानी भी जान लो मैं पडुछि ए बाबू बजार टिके देखिनी मैं पडुछि को नहीं पडलो परा रिजल्ट केते पर मार्क आनलो केतला का मार्क आनलो एबे जाना पडुछि। जदि तुम पढ़िछो फल काई मोर प्रिय भाई बोली माने मु समस्त को कहिबा पई चाहे मन परिवर्तन फल दरकार अछि। कारण गछ जदि चिन्हा थी बोलो फल द्वारा फल फल अछि खेती अछि। ख्रिस्टियन बोली कहउछु हमके देखले ख्रिस्टियन पर दिसु निसान आमे ख्रिस्टियन जदि मत दुकान जाइथबु लोग केदि जानबो ख्रिस्टियन बोली। आमे जदि पुड़िया खेपी बुलुथिबु आमे जे नाटे ठिया हितबु को यात्रा रे ठिया हितबु की ख्रिस्टियन ने बाली देखबा पाले जिबा गुड गारे जाइतली मीटिंग रे को बाटे जाना नै सेटा हां जाना गुड गारे जाइतली मीटिंग करबु 1000 टाका लग दियो बोले परिवार मन देना आमे तो अल्प परिवार अछु बड बड परिवार 1000 टाका लगा करी मीटिंग करबा देना मतलब बाली यात्रा करबा को 2500 लाख देइछो अन भाभी त को केन दिलो मन आमे यात्रा देबो गुला घेनबार अछि दुकान रे देखनो चांगड़ी घेनबार के हाटे जाई घेनो झाड़ू घेनबार के हाटे जाई घेनो यात्रा जीवो नै। जदि तुम यात्रा ले गला बोले प्रभु आले केंदी करबो यात्रा उड़ी जीवो उड़ी उड़ी चली जाबो केंदी जाबो कोन के जीवस तमे यात्रा रे थिला बेले पूरी बादले केने जीवा हां एटा में कहूची मत भाटरे थिबो पूरी बादले कुटी जीवो पुड़िया खेपी दिबो पूरी बादले कुटी जीवो खराब सिनेमा देखुथिबो प्रभु आले कुटी जीवो मोबाइल में नाना तो बुरबुटी देखुथिबो कुटी जीवो सेटा में कहूची जाओ जे नहीं जाओ मात्र प्रभु जदि भारी आसले केंती करबो सेटा चिंता मोर राती जाको फोन करी कथा होइतो काको काको भौणी माने हमरा केने जाईची बोली करी हेलो तमर कथा का भाभी भाभी अछि तार हमरा कमाय नि खुआउची आकू हैला साड़ी घेनी दउची एटार कथा भाबची एबे मोबाइल रे पिला कांदी कांदी कोथिला मस्त्री जुटा इच्छा बोली म किनी दउथिली तब सब सामान दउथिली सब करूथिली मुई जानी नै से आइला बोलकू आलै किस से पिला बाहर कोडी अन्य राज्य रे काम करूची से आइबाटा देखिए पालै न भाभी देखो खेती फोन धरी कथा होतो काकू काकू तुमको न देखले डॉक्टर वही पालू नहीं टिके थानर के जे देखा देखी ही दिवस देखा देखी ही एका थु ए मधुआ माने एबे सोंझले बोले अरे नो पिले मरी जीवे अमृत तो अमृत की नहीं हम पुड़िया कमन किस बोली कहउछती मते 4टा पुड़िया थिले जथेष्ट भात साग नथिले थोड़ी दो खाना टिके पुड़िया थिला बते हला मां माने किस करबो एबे तुमको सुविधा हैला रांदा बेला तपे करबा दरकार नहीं खाली रे किस करबो 4टा पुड़िया खोली आपड़ी दो होती नहीं से टाका भात माउस डाली कहबो नेरे गंतम ना खा दे पानी आते टोकरी रे आलो ते पी बिस्कुट पी हमर मां माने पुडी कहबे ए बोले तो स्वामी रे पेट सफा कला मुना रे
मो पासी जाइथिल तमे काई कि नै कि सुना मुंडा गोटे थिला बोली बेटी देई मनेटा छी 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 गोम थमना मन कोबरा बोली कति मानु जदी मुई जानने तमे जदी कहबो एबे छाड़बो के तो पान खाउतिबो पुड़िया खाउतिबो ताके देखि देखि विवाहित हेलो पान पुड़िया खाउत के खाउ नै नानी तू पुलिस के चाकरी करू छथि परा मत पूछी पुनी लो देख सावधान देसी मत पीबे नहीं ताके इंग्लिश बोले किता देसी मत पीले चापड़ा बिता मारबो इंग्लिश ता पीले कुंकू कालाटी मार देता गुरुम छाट मार दो मार खाई के बांता ही पतना आसी तो के इंग्लिश वाली भौणी माने स्वामी मार खाई कुटकुटा लिपस्टिक लगा के बांता ही बेटी दरिया करती और पिला के काकाई छथि और बांता हे काई कि जदि कोई ताते मधुआ के मुई विवाह हेबी नै बोले त बुआ में सब मन छाड़े आमे तो राजी ही जतु कि नै हेलो काकू रानी को छाड़ी छी पुनी से पिला भलता नै छाडला नि परा मुई तो ओरिजिनल न तो जेरेक्स कॉपी ए मन को के बुझाइबो एटा मन किस्ता राती बेले गात खोली कर दिन बेले देखा बेटा जानी तो मोर प्रिय भाई बनी माने मन परिवर्तन जदि करिछु फल थिबार अछि हमर पता न जाना पड़बो कि नै को हमर परिवर्तन खाली आस्ति करी तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु तेरा लहू बड़ा कीमती अपनी बड़ा कीमती है ए मत पूतले ताके धोई दोतिबो ए पुड़िया खाउतले धोई दोतिबो बेविचार कले तेरा लहू बड़ा कीमती कोन मोर प्रिय भाई बनी माने जदि जीवन परिवर्तन हेछि फल काई फल देखा दिबो हमर गार लोक जे प्रभु को जानि नांती मते देखि जानबार चार जीवन जीसु आछत बोली आम काम देखी जगत जानिबा ने जिसु हमर काम देखि जानबार अछि जदि ए सारी माइजी मने भौणी माने ग्रुप रे मिसबे नै ते चिट्ठी वाला पचारबो से बट मां माने चिट्ठी रे काई कुछ नै के सम क्रिश्चियन माने के चिट्ठी मिसबे नै तर मापरु तांको चले दे हे ताके नै आमे तो सावित्री ग्रुप रे मिसी छु कल्याणी ग्रुप रे आमे अछु पार्वती ग्रुप रे मिसा आमे अछु अरे ए बाटे गोटे जीवबाजी ग्रुप मिसा बा नै किछु तो कि नै নাই লো সেই গ্রুপে মিসবা নাই লো আমি লক্ষ্মী গ্রুপে মিসবা নাই হ্যাঁ আমি কোন করবা মরিয়ম গ্রুপ গুডে লাত ন মরিয়ম ভাবুতে কাই কি মন নাই মন জানলা দিটা ভাই পরিবারে কোন পাই প্রার্থনা করব ভৌণী মানে শুনো তোমার এই মোটিভ তো দেওয়া অভ্যাস কি কেন 10 মিনিট তো সে দিউছি मोर प्रिय भाई बनी माने मन रखि थांतु आपनकर घरे ए ग्रुप मीटिंग बसले बोले समाधान हेबो नै भौणी मान बसी प्रार्थना करबार अछि दिन 2टा 3टा बेले काम सरले 4-5टा भौणी बसो मांडी खुटी तमर घर पे प्रार्थना करो ए केत मास सब समस्या समाधान हेइ दिबो हमर घरे कोन ग्रुप मीटिंग जयंती अचिसा सावित्री अचिसा मंगली अचिसा सबु अछि पैसा नि तो हसा चल असेंद्र लीडर थिबो लीडर कर भौणी मते को दिला मते नहीं की ग्रुप लीडर करी तथी म कहली मोहन सरकार तो के पुरस्कार दे लज्जानी पार्टनर ने बात नहीं ग्रुप रूम रे बाबू मागी मागी बोलू छी 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 मन ठीक भाई बोली माने हमें क्रिश्चियन परा आम के लोक डाउ की लोड़ा हमर मापरू देला नाम के स्वर्ग नै ततन ने हमको अल्प पैसा देले मध्य आशीर्वाद करी के रखा देबे सेटा पहले भूख औषधि ये माने केते बोल रहछती हमें भी सब सेकुली काम करूछु हमें भी तो व्यापार करूछु हमें भी तो हटे जाउछु केमती हमको आशीर्वाद करवा प्रभु औषधि हमें प्रभु के न मानी करी भासी जीवा खटला बुक में लादी हुआ है कौन करछु ए भासी जीवा खटला बुक के लादी ही छु प्रार्थना करबो আজি বেল আছে কোন করবা পাই চিন্তা করবা পাই তৃতীয় বিষয় কোন কৌছতি মন পরিবর্তনর
ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳ। ଆଜି ବସିକରି ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ। ଅନେକ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫଳ ଥିବ କି ନାହିଁ? ଫଳ ଥିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ସେଇ 9 ପଦରେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଅବ୍ରାହମ ତ ଆମମାନଙ୍କ ପିତା ମନେ ମନେ ଏପରି କହିବାକୁ ଭଲ ନାହିଁ। କଣ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଅବ୍ରାହମ ଆମର ପିତା। ବାରେ ବାରେ ବା, ତୁମେ ପ୍ରଭୁର ଲୋକ, ମଦୁଆ ପ୍ରଭୁର ଲୋକ କି ଜୁଆରୀ ପ୍ରଭୁର ଲୋକ, ଟିଭି ବାଡ଼ି ପ୍ରଭୁର ଲୋକ, ଦୁଇଟା ଅର୍ଡର ଦୁଇଟା ମାଇଜି ଲୋକ, ସେ ପ୍ରଭୁର ଲୋକ। କିଏ ପ୍ରଭୁର ଲୋକ? କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ? ସେ ଧନୀ ମିଶା ନରକେ ଯାଇ କଣ କରୁଛି? ହେ ପିତା ଅବ୍ରାହମ। ମୁଁ ଯଦି ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ କହିଲି ଆରେ କିଏ ସେ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି କରି ପୁଅରେ ବୋଲି କହୁଛି। ତୁ ଭଲ ଖାଇଲୁ, ଭଲ ପିଇଲୁ ବାବୁ, ଏ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ପାଚାରିଲୁ ନାଇଁ ରେ ପୁଅ। ମୁଇଁ କହିଲେ ଏ କିଏ ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଅବ୍ରାହମ ନାହିଁ, ନିରଞ୍ଜନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅବ୍ରାହମ ଏତେ ଭଲ ସେ କଣ କରୁ? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନରକେ ଯିବ କି? ଯିବ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ। ମାର୍ଗଲ ହେବେ ଏବେ ନ ପାରିଲେ କିଛି ବୋଲି କହିବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁର ଲୋକ। ଜାନାନି ଯିବା ଲାଗବା ନାହିଁ, ପାରଲା ନାହିଁ। ଏ କୁକୁର ଭୁକବ, ନ ପାରିଲେ କିଛି କରବ, ଲାভ କେତେବେଳେ କରି ଲାଗି ଦେଖବ, ଲାଗି ଦେଖବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କଣ କରିବା ଆମେ? ବସିଲା ବେଳେ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତେ ଅବ୍ରାହମ ତ ମୋର ପିତା ବୋଲି ମନେ ମନେ କହିବ ନାହିଁ, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଛି। ମନେ ମନେ ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଥିବ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିବ। ସେଟା ତ ଦିଶୁ ନାହିଁ, ଦିଶୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମିଟିଂ ଅଛି ବୋଲି ଟିଭି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ଏତେବେଳେ ଟିଭି ପକାଇ ଦେଇକି ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ସକାଳେ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗିବ, ଗଲା ବେଳେ ଭାତ ପଡି ଯାଉଛି, ଶାଗ ପଡି ଯାଉଛି, ଏ ଟିଭି ଦେଖେକା ବସିଛି। ଥରେ ଗୋଟେ ମା ପିଟିସ୍ ହେଲା, ତାର ପିଲାକୁ ଝାଡ଼ା ଲାଗଲା, ଡାଣ୍ଡେ ନେଇ ବସାଇ ଦେଲା। କଣ ଆଇଲା ଘରେ ବାହାରି ଆସିଲା ତାତା ହେଇକରି, ହଁ ଏ ପିଲା ବସିଛି, କୁକୁର ଜାଗଲା ଜାଗଲା, କେତେ ଜାଗବ କୁକୁର, ତାର ଫେଣ୍ଡ ଚାବି ଦେଲା। ସେ ପିଲା ଚାବା ହେଇଗଲା କରି, ଏ ମା ଚାବି, ମା ଚାବି, ଚାବି କେନେ ଗଲା? ସେ ଚାବି କାଟି ନାହିଁ, ଫେଣ୍ଡେ ଚାବି। ମୋବାଇଲ ବାଇରି ନହେଲେ ପିଲାକୁ ବାହାରେ ଝାଡ଼ା ବସାଇ କରି ଅନେକ ପୁଛି। କଣ କର? ଆମର ମା ମାନେ ରାତି ବେଳେ ଟିଭି ପକାଇ ଭୁଲ ଦେଇଥିବେ, ନିଦ ଆସୁ ନଥିଲା, ଦେଖି ଦେଖିଥିଲି। କେତେବେଳେ ନିଦ ଆଇଲା କି? তুই টিভি বন্ধ করলু বাবু? কে বন্ধ করলে টিভি রাত্রিরে? কেতেবেলে বন্ধ করলু? যদি সেতেবেলে প্রভু আইলে কেমতি করব? সেটা আমি পচারুছি। মা মানে দাঁত দুকা বলি গুড়াକୁ খেপি দেই নথিব, কেতে দাঁত দুকা নথি কি নাই কথা কলে দাঁত দুকা বলি গুড়াକୁ হসব, ওষ খাও, দাঁত ঝিকি হব, গুড়াକୁ খেপার নাই, দাঁত দুকা মানে। হ্যাঁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଠିକ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ରାସ୍ତା ସିଧା କରିବା। ଆଜି ଜୀବନରେ ଫଳ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଆଜିର ମିଟିଂ ପରଠାରୁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ଜାଣିବାର ଅଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସେଦିନ ଇଲିଶାଇ ଯାଉଛି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖି କଣ ବୋଲି କହୁଛି, ଏ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମକୁ ଦେଖି ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯଦି ତମେ ସାମାନ ଘିଣିବାକୁ ଯାଇଛ, ସେ ଦୋକାନ ବାଲା ଭେମରି ମାଟେ ଯଦି 10ଟା ଟଙ୍କା ସେ ଅଧିକ ଦେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ କରି ଦିଅ, ତେବେ ସେ ଜାଣିବ କିଛି ବୋଲି କରି। ଆମର ତ ବିବେକ ପିଲା ବାଧା ଦଉନି। ଥରେ ମତେ ଗୋଟେ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ ଥିଲା, ଚିର୍ଲା ଥିଲା ଭିତରେ ଜାଣା ନାହିଁ। କଣ କଲି, ଦୋକାନରେ ଗଲି, ଟିକେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଲି, ଟିକେ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି। ଭିଡ଼ ବେଲେ ଗଲି, ଆରେ କହିଲି ନା ଆମକୁ ସାମାନ ଦିଅ, ଦେଲା। ଭିଡ଼ ବେଲେ ଦେଖିନି, ରଖିଦେଲା। ଆରେ ବଳକା ମତେ ଦେଇଦେଲା। ଘରେ ଆଇଲି, ଏ କେତେ ବର୍ଷ ତଳ କଥା, ମୋର ବିବେକ ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। তুই চিল্লা নোট ଦେଇଛୁ, ଚିଲ୍ଲା নোট ଦେଇଛୁ, କହିବାର ନଥିଲା, କହି କରି ଦେବାର ଥିଲା। ପରେ ଗଲି ଆଉ ଥରେ, ଲୋକମାନେ ପଳେଇଥିଲେ,
से गली कहली आज्ञा मुझे आपको 500 टका नोट चिल्लाटा देছি दयाकर क्षमा करो टिके देखो सेटा चलबो कि नहीं किरा मोर बाटा कष्ट है मोर प्रिय भाई बनी माने मुझसे लोगों को पचारली से मत भल कर देखला और विवेक मत बाधा दोछि न तो मु सामान घेनी देली बे से तो नहीं गला बे तो देखे मिसा नहीं कोन करबा कथा चुप ही जीवा कथा के नहीं मुझे कहली तक जे मु दिल्ली के 500 टका देखो चिल्लाटा सगला नहीं जी ये चलेगा ये मैं बैंक में दे दूंगा हो जाएगा अब चाहिए सत्य बेले मते हाई लागला प्रभु मते दया कर मोर प्रिय माने जत्ते बेले मिसा प्रभु को आत्मा आपन को कहबे संगे संगे यदि का संग मार गली चकी नहीं देख क्षमा मागी देबा अछि क्षमा मागबा अछि से तो मुख देखबो ए नानी क्षमा कर मुई क्षमा करबी नहीं कि कले को नहीं नले नानी मुई क्षमा मागुची मके क्षमा कले छिड़ी गला कथा आमर तो केतनो मिलान साहेबा को इच्छा कले मिसाइबा को देबे ने देबे कि देबे नहीं ए मिसबा को हेलो कुड़ी दाउ ताकर से बांती घरे जाउ तो लाज नहीं केती गाली करथिला तते पासरी को लुकिलो तो पिला मन को केती कहिथिला तो रंड्रा पे केती कहिथिला तते केती इज्जत करिथिला जाना नहीं जाउ छ क्षमा छी लछि मुई हेले जाई न थातिलो मुई जाई न थाति मात्र सकाले आर घरे संजे तार घरे चा पिउछिए मार्ग लगाई दी मिलान से करेगे तो मैं क्षमा मांगवार अछि सात्री बुआरी जति मार्गले क्षमा दिया तु हेउ न कोन करबो हाथ धेरा तरी को नते जीवो सात्री जीवा चालो गो जीवा चालो गो सात्री को हाथ धरी कर देबो सात्री जीवा जीवो बेलो अछि भाई बोनी माने एबे सुजोग नले एमिटी कोन दरकार अछि एमन के डाबू भूते गला नहीं ना कौन पाई मन परिवर्तन करवार अछि कौन करिबा आमे अब्राहम को संतान प्रभु को संतान बोली फुटाणी मारबा नहीं जीवन को सजाड़बा बाकी लोग ठोकी दे श्रद्धा ही देथन हां बाकी लोग कौन कहसंती ठोकी दे बेसी श्रद्धा से माने ठोकी देली बोली एबे दुकान में जाईतली चाबी पकड़न कीड़ा मन खुशी करी हां बहुत ठीक अछि अब तने आतिस तो अपन मन कहि पकाई चाहे मोर प्रिय भाई भनी माने एपे बेलो अछि मते दुकान रे जाईतली फल किनली त सामना रे किनली फलटा अरे त पते म आम किनला बितरे से फल तुली काट रोकी दे करी कुइलाटा मक दे दी मु जानि न छन मस्त्री खोले तो पाटी खोले केंती टाणी छे खराबटा पैसा दे आनी छपरा से तो जानली दुकान वाला मक ठगी दी मके ठोकी दे किस पर सोता ही जाईतबो जाओ पढ़ा लिखा लोक ठगी देली बोली मके ठगी केने जीवो कोन दिन प्रभु ता ठगबाई कि नहीं ठगबे तो मोर प्रिय भाई भनी माने आज वाक्य सुनला बेले चिंता करो हम प्रभु को लोक बोली भाबबा नहीं तो जीवन ठीक नहीं स्वर्ग जाई हबो नहीं अब आपण तो देखिबे तळक आसंतु 10 पद माथि 3 पर्व 10 पद देखा जाउची एबे सुद्धा गच्छ गुडी को मूल रे कुराडी लागी अछि कोन प्रिय भाई भनी माने एबे सुद्धा एबे मिसा केते बेले गच्छ कटा जीवो केते बेले तोर जीवन चाली जीवो जाना नहीं आमे जानि गच्छ गुडी को मूल कुराडी माने कोन केते बेले मिसा गच्छ कटा जीवो तोर जीवन केते चाली जीवो हम किछो ना आमे जानि न प्रिय भाई भनी हमर जीवन केते बेले जीवो एबे हम मीटिंग रे जाइतिलु तीनटा पिला बाइक रे जाउतिले नीचे दिन का ढुका हेले कुटी गले दुईटा पिला सीतिया मरि गले दुईटा क्या काटे कोन एबे क्रिकेट मैच रे गोटे टीम जिनला पिटा स्टार्ट किटे क्रिकेट देखो न तो रॉयल हां आरसीबी नहीं जिल्ला से पिला मन जानी थी लेकिन जो प्रोसेसन भावला जो 11 पिला गले दोला चक्करे मरी गले मोर प्रिय माने मु आपन मन कहिबा पई चाहे एबे वाक्य सुनला बेले हमर जीवन केते जीव जणा नहीं एबे सुजोग अछि
ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁରାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ତାମାନେ ଯଦି ଫଳ ଫଳବା ନାହିଁ, ଜୀବନକୁ ସଜାଡବା ନାହିଁ, ପାପରୁ ଫେରବା ନାହିଁ, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରବା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି ସା କାଟିଦେବେ ଆମକୁ। ଏବେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ କଣ କରିବା, ପାପରୁ ଫେରବାର ଅଛି, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରବାର ଅଛି, ଅବାଟରୁ ଫେରବାର ଅଛି। ଦେଖା ହେବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି, ମୁଇଁ ତ ଭଲ, ମତେ କିସ ହେଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲ ଥିଲା ପୁରା ଦେଖା ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର, ଏବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଇତି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଭାବି ଆଣି ବୁଧବାର ଦିନ କହିବି, ଏବେ ଏଇଠି କ୍ଷମା କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ରେଡି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଟେମ୍ପର ହେବା? ଭୁଲ ତ କରିଛୁ, ଜୀବନ ତ ଠିକ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର। ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁରାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଆପଣ 12 ପଦ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, 12 ପଦ କଣ ଲେଖାଇଛି? ତାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି, ସେ ନିଜ ଖୋଳା ପରିଷ୍କାର କରିବେ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତାହାଙ୍କ ହାତରେ କୁଲା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏବେ ଚାଷୀ ମାନେ ଜାଣିବେ କି ନାହିଁ ଜାଣି ଆଗକୁ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ତ କୁଲା ଗୋଟେ ଏବେ ବି ରଖୁଛନ୍ତି କେତେ? କଣ କରିବେ? ଖୋଳାରେ କଟାରରେ, ଖୋଲା ବୋଲେ କଟାରରେ ନେଲା ପରେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଥମରେ କୁଲାରେ ହାଲାଇବେ, ସଫା କରିବେ, আর পিয়াজ মনকে যদি ময়লাটা থাকবে কিনে আগে পড়াইবে, তারপরে বাকিকে বস্তার ভর্তি করে গুদামে নেবে। আজি বাক্য শুনলা বলে আমি প্রত্যেককে বসে চিন্তা করবা, আমি কেমতি অছু, কাইকি কুলা ଅଛି, ସେ କୁଲାରେ ଛାଣିଲେ ଦେଲେ ତ ଜାଣା ପଡିବ, ହାଲାଇ ଦେଲେ ଏବେ ସବୁ ଭଲ, ଏବେ ପଲ ମିଶା ଭଲ ଆକା, ତମେ ଭଲ ମୁଇଁ ଭଲ, ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସୁଛୁ ଭଲ, ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ କୁଲା ହଲାଇ ଦେବେ ଜାଣା ପଡିଯିବ ତମେ ପଲ କି ଭଲ। ଏବେ ବେଳ ଅଛି ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ଦେଖାଇ ହେବା, ଦେଖାଇ ହେବା, ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ିବା, ପାପରୁ ଫେରିବା, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରିବା, ଅବାଟରୁ ଫେରିବା, ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର। ପ୍ରଭୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଳରେ କୁରାଡ଼ି ଲାଗିଛି, ଆରି ଖୋଳା ମିଶା ମାନେ ଏ ବାଟେ କାଟା ହେବ ସେ ବାଟେ କୁନା ହେବ, ଏ ବାଟେ କାଟି ଦେବେ। ଧାନ କାଟିଲା ବେଳେ କେମିତି କରିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଧାନ କାଟିଲା ବେଳେ ଧାନ କାଟୁ କାଟୁ ଘାସ କେମିତି ମିଶତେ କାଟି ଆଣିବେ, ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଆଣିଲେ କଣ ହବ? ସେ ସଦା ହେଇଯାଉଥିବ ସେ ଘାସ, ମକେ ଭଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଧାନ ବିଡ଼ା ଛମକ ଛମକ କରୁଥିବେ ସଦା ହେଇଯାଉଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଖଟାରେ ମିଣ୍ଡାଇଲା ବେଳେ, ଆଜିକାଲି ତ ମେସିନରେ ପୁରା ଦେଲେ ଧାନ ବାଟେ ଧାନ ଓଗାଡ଼ିଆରେ ବେଶୀ ଡେରି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ବି ସେମିତି କରିବେ, ଶବ୍ଦ ପୁରାଇ ଦେଲେ ଧାନ ବାଟେ ଧାନ ଭାଗି ବାଟେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା, ଏ ବାଟେ ସେ ବାଟେ ସ୍ୱର୍ଗେ ନନ୍ତ ନର୍କେ। প্রিয় ভাই বোন মানে বাক্য শুনলে আমরা চিন্তা করবা, দেখবা আমি কেমতি অছু, ওগাড়ি কোন করিবে, তারপর লেখা যাচ্ছে কোন পরিষ্কার করিবে। তারপর সপ্তম বিষয় কোন লেখা যাচ্ছে, আপনা গহম অমারে সংগ্রহ করে রাখিবে, কিন্তু ওগাড়ি যাক অনির্বাণ অগ্নিরে পড়ি পকাইবে। কোন করিবে? ওগাড়ি যাককু অনির্বাণ অগ্নিরে পকাই দেবে। সে অগ্নি কেবে লিপ নাই, সেইটাই কুହାଯାଉଛି ପ୍ରଥମରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ କଣ? ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ। ଯଦି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ, ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇବେ। ଆଜି ବେଳ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଯିବାର, କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେମିତି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ମୋ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେବା, ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଅନୁତାପ କରିପାରିବା, ପାପରୁ ଫେରି ପାରିବା, ମନ୍ଦତାରୁ ଫେରି ପାରିବା, ଦୁଷ୍ଟତାରୁ ଫେରି ପାରିବା। ଏବେ ପ୍ରଭୁକୁ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କରି କ୍ଷମା କର, ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆଗକୁ ମିଳିବ କି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ପ୍ରଭୁକୁ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟା କର। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟ। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ମତେ ଦୟା କର, ମତେ ଦୟା କର, ମତେ ଦୟା କର। ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବା।
ଆଉ କହିପାରବା ମୋର ଝିଅ ମାନେ ପରେ କାନ୍ଦଲେ ମିଶା କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ପରେ ଅନୁତାପ କଲେ ମିଶା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ କାନ୍ଦି ପାରିବା, ଅନୁତାପ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁକୁ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର, ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର, ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର, ପ୍ରଭୁ ମତେ କ୍ଷମା କର। ଏବେ କହି ହେବ, ଏବେ ଅନୁତାପ କରି ହେବ, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ହେବ।